Good morning. So it's Friday morning और फ्राइडे का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि इट्स अ वीकेंड, राइट? आज के ऑफिस के काम के बाद की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है बिकॉज आफ्टर फ्राइडे यू डोंट हैव एनी डेडलाइंस, एनी वर्क, राइट? यू हैव योर ओन वर्क एंड योर ओन वाइब. So that's the most exciting part about Friday. And let's see how Friday goes. Stay tuned. So आज डिनर के लिए जाना है, so थोड़ा जल्दी आ गए हैं. Now we will straight head back to home and then go at the event location. So stay tuned. So we are right now at the location. સ્ટેજ પર આવી શકો. ઘણા લોકો જોઈ રહ્યા છે, એમને ચટપટી થતી હશે તો કોઈ અહીં આવીને જોવું પણ કહી શકે. એટલે એનીથિંગ તો આપણે જરા વધારે એન્ટરટેનિંગ બનાવીએ આપણી સાંજને. સૌથી વધારે બહુ જ ફાઇન બનાવે છે. એટલે મારું જ્યારે મારું કિચન બહુ મોટું બનાવ્યું છે તો બધા એવું કે તમે તો મગ બાફીને ખાઓ છો અને મમરા ખાઓ છો, પણ મારે ખવડાવવાનો બહુ શોખ છે અને ખાવાનો બી છે. આ તો બધા ખાલી ખાલી કે છે. નામ જેને જે ગમે વેચી લેજો. ભવ્ય મારા માટે બહુ ખાસ એટલે છે કે ભવ્ય હિતેશનો સ્ટુડન્ટ છે અને હિતેશ પહેલા ડાન્સ ક્લાસ મારે ત્યાં કરેલા, ત્યારે 11th માં ભણતો હતો અને એના કઝિને મને સોંપ્યો હતો કે હિતેશ તમને આપું છું. અનફોર્ચ્યુનેટલી હિતેશ હવે નથી આપણી સાથે. એ એક વર્ષ અમે લોકોએ કેવી રીતે કાઢ્યું છે, લાઈક મારે મારા પર કામ કરવું પડ્યું હતું કે હવે હિતેશ નથી તો હું ખુશ કેવી રીતે થયું. ડાન્સનો એક સ્ટેપ કરું તો હિતેશ યાદ આવે. મને જે થોડો ઘણો ડાન્સ આવડે છે હિતેશના કારણે આવડે છે અને હિતેશ માટે ભવ્ય દીકરા જેવો મને ખાસ હતો, એટલે ભવ્ય મારા માટે પણ એટલો જ ખાસ છે. શું કહું, એમનું આખું ગ્રુપ છે. એમણે આ વખતે નવરાત્રિમાં અમને બહુ જ સારા અમે સારું ગાય છે કે દિવ્યા ગાય છે કે રાધા ગાય છે કે વૈશાલી ગાય છે કે મારા છોકરાઓ ગાય છે, એટલે એમના માટે ખાસ તાળીઓ. એ સૌથી વધારે મહેનત હતી. આપણા ગરબાની એક ઓળખ. So we are back at home around 10:30. अब डिनर एक्चुअली आज लेट हुआ क्योंकि मैम ने हमें इनवाइट किया था उनकी बर्थडे पे एंड वी हैव लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस अमोंग
ऑल दी कोरियोग्राफर्स प्लस जो भी उनके आर्टिस्ट हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, या जो भी उनकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उन सब का उन्होंने एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया, हाउ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, एंड शी थैंक्ड एवरीवन फॉर सपोर्टिंग हर during the Navratri, actually making successful Navratri, making this Navratri event a grand success. So this was her ultimate motive, and yes, we enjoyed. And now as I was at home, I tried कि आज खाना लेट खाया है, so I had gone for half an hour walking, and while walking I just have a good conversation with one of my friend. Then I stepped into here. आज के व्लॉग का जो भी सेगमेंट है मुझे एडिटिंग के लिए डालना है, मैंने डाल दिया, एंड आई ट्राई टू रीड वन पेज फ्रॉम द बुक विच आई एम रीडिंग करंटली इज द एटॉमिक हैबिट्स. एंड इस पेज की अगर मैं समरी की बात करूँ तो करंटली इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड हाउ द हैबिट्स आर फॉर्मिंग, राइट. तो उसमें अभी जो 2 पेजेस पढ़े हैं उसमें बेसिकली वो 4 स्टेप्स के फॉर्म में उसको डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट वन इज क्यू, दैट इज triggering form, second craving, third is in the form of response, and fourth one is the reward or results that you are expecting. So अगर मैं इसको समझाऊँ एक बुरी हैबिट के फॉर्म में, राइट, मतलब आप जो भी चीज़ें करते हो उसमें either you develop a good habit or a bad habit. So I am explaining you in terms of bad habit. For example, the first, that is cue. That means you get a notification sound on your mobile phone, right? अभी आप कुछ काम में focused हो, but when that sound clicks, right, you have that craving कि भाई कौन सा मैसेज होगा, क्या मैसेज होगा. You feel curious to see who messaged you, right? And ultimately आप क्या करते हो, आपका ध्यान वहाँ से हटके वो नोटिफिकेशन पे जाता है. Ultimately you go for the response. You check your phone immediately. It can be anything, right? It can be the notification of the normal application or a discount segment, or it can be anything, right? So you check your phone immediately and you feel connected or entertained, which reinforce this habit of checking your phone again and again, right? So that's the bad form of habit. But मुझे अगर ये चीज़ पता है कि yes, I am getting distracted, so while working I'll simply turn off my internet, or I'll keep all the notification sounds off. That's what I can do to avoid this habit. Yeah, in the same manner you can develop a good habit as well, right? Let's say currently I am developing this कि मुझे सोने से पहले at least बुक के 1 या 2 पेजेस पढ़ने हैं. So it's upon you how you build that habit, right? So stay tuned for weekend. कल सैटरडे है और देखते हैं हाउ डज इट गोज. प्लान करेंगे मेनली एजुकेशनल कंटेंट पे एंड अदर एक्टिविटीज़. बहुत सारा कंटेंट मुझे एक्चुअली में डिलीट करना है फ़ोन से, क्योंकि ये 10 दिन में मैंने इतना सारा कंटेंट बनाया है, इतने सारे फ़ोटोज़, वो डिलीट करने में मुझे लगता है आधा दिन चला जाएगा, राइट. काफ़ी सारी चीज़ें मैं इंस्टेंटली डिलीट कर देता हूँ अगर ज़रूरत नहीं है तो. बट या दिस इज़ अनदर बिग हेडेक, क्योंकि मेरा स्टोरेज यहाँ फ़ोन में भी फुल हो जाता है और ड्राइव पे भी, तो मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी है. स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो कि पिछले वीक का पूरा टास्क पेंडिंग है ऑलमोस्ट. एंड क्लास का तो अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल नहीं है, डांस क्लास के रूटीन प्रैक्टिस का. सो देखते हैं वो वीकेंड में कैसे जाता है. स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्राइंडिंग.